नमस्कार मु सुबसर पाणिग्राही भंज न्यूज यही स्वतंत्र साक्षात्कार मु आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज आम सहित जो व्यक्ति अच्छा से बहुत सुखिला और अनुर्वर जमी मान सबुज जंगल परिणत कर बरम कहीं नुहति ब्रह्मपुर ट्री मैन भाव परिचित बनमाली प्रधान। सर आपन को आमर यही स्वतंत्र साक्षात्कार स्वागत जनाऊँ। तो मोर प्रथम प्रश्न होउछि आपन को प्रकृति प्रति भल पाइबा और गछ लगाइबार प्रेरणा केउठु आसुछि? नमस्कार मुझे बनमाली प्रधान प्रकृति बंधु। देखु 1990 मसीह आमर प्रलंकारी बन्या आसला गंजाम जिले में। आम गाँ निज गाँ हूँ आड़पड़ा। आमर आस्का ब्रिज थिला। आस्का ब्रिज रे बन्या जो आस्का ब्रिज भांगी जाइतिला। समस्त जानिए बड़ माने बन्या थिला। आम गाँ मध्य बन्या दाउरू रक्षा पाई पार नथिला। गाँव में पानी पशिरी गोटे साई भासी पड़ेगा। आमर गोटे मंदिर अच्छी ईशानेश्वर मंदिर। मंदिर मध्य पानी जमिकी मंदिर शीर्ण हो जाता। से मु +2 पढ़ुली। आम देखिलु बन्या दाउरू बन्या द्वारा गाँ शीर्ण हो जाए से कौन उपाय कले आम गाँव को बन्या दाउरू रक्षा कर से आम सब युव समाज एकत्रित हेलु एवं गाँव नदी हिड़े गछ लगेलु जहाँफल कि बन्या को सी रखिपार। एवं आमर मंदिर ईशानेश्वर मंदिर तो अच्छी से मंदिर मध्य शीर्ण होता। मंदिर परिवेश को सबुज सबुजमार आम परिपूर्ण करूँ। आम दिगपंड जा गछ आणुलु एवं गाँव को बन्या दाउरू रक्षा करूँ। से आमको गोटे खुशी लगुच बर्तमान खुशी लगुच सेपटू आम गाँव को बन्या पानी माने आसीपारनी नदी गुड़ारे गछ लगे लगी आ मंदिर को एत सुंदर करूँ। से गोटे पर्यटन स्थली में परिणत हो पार्छ। गंजाम जिलार गोटे पर्यटन स्थली आम ब्रह्मपुर कहतु बंजनार कहतु गुड़े पर्यटक आसती आम मंदिर को देखापी गाँव परिवेश को देखापी आउ विभिन्न प्रकार औषधीय गछ फल गछ समस्त माने वातावरण आम परिपूर्ण आम करम बर्तमान खुशी लगुच। 90 मसीह बर्तमान सुधा आमर वनीकरण कार्यक्रम चालू रही एवं बर्तमान सुधा मु प्राय 1 लाख ऊर्ध्व गछ लगे बड़ कर सारूँ। गंजाम जिला विभिन्न स्कूल विभिन्न यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज एवं सारा ओडिशा रे मु प्राय जाए एवं वृक्षरोपण उपकारिता उपरे लोक सचेतन करे। छात्र छात्री से भविष्य से आगामी पीढ़ी आमर आगामी पीढ़ी से परिवेश सुरक्षा करेंगे ताहले आमर परिवेश सबुज सबुज परिणत हो पार। सर आपन बहुत सुखिला जमी कि अनुर्वर जमी गुड़िक गछ लगे एक सबुज जंगल में परिणत कर चिंताधारा पछरे आपनकर प्रेरणा कौन? देखु परिवेश बिना आम परिवेश सबुज सुंदर हेनी गछ बिना आम गोटे मत बंची पारानी से परिवेश को सबुज सुंदर करा पड़ो। जो जगह अनुर्वर जगह जो आम जंगल माने पहाड़ अच्छी आम गछ लगे पाऊना से जगह आम सबुज माने सुंदर परिणत कर आमर परिवेश बंचब। परिवेश बंचिले आम बंचा आम जब आम भविष्य पीढ़ी को भल पाती ताहले गछ निहाती लगे पड़ो। गछ बिना जेहेतु आम निज निज पचरा गछ बिना आम बंची पारा कि जदि बंची पारानी आम पिला बंची पारे कि बंची पारे ना आम भविष्य भी बंची पारे ना आम निश्चित भाव में गछ लगे पड़ो। आम विभिन्न पहाड़ आम सीड बल मध्यम विभिन्न पहाड़ वृक्षराजी सृष्टि कर सीड बल आप समस्त जानते गोटे माटीर गोला सी माने माटी टी ने मंजी पकड़े रखिए छाई टे सुखेदेवे वर्षा दिन पूर्व आप जो फोपाड़े से गोटे गच से सृष्टि कर आम जेकोसी माने आम जंगल को जाऊ एवं पहाड़ को जाऊ ऊपर जा सीड बल फोपाड़ू वर्षा दिन पूर्व फोपाड़ा आम तापर से वृक्षराजी हो पार। समस्त अनुरोध करी यहीपरी वर्षा दिन पूर्व सीड बल तैयार करूँ एवं आमर पृथ्वी की शस्य श्यामल परिणत करूँ एवं सबुज सुंदर परिणत करूँ। यही प्रयास पछरे आपन को केउ सब असुविधार सम्मुखीन होबा को पड़छि? देखो जेकोसी भल काम करिया गले फास्ट बाधा विघ्नता आसो किंतु मनोबल दरकार। आम जब जन को भल पाइबा परिवेश को भल पाइबा गछ को भल पाइबा आमर भविष्य पीढ़ी भल पाइबा आम पिला भल पाइबा ताहले ये सब बाधा विघ्न माने आसो किंतु आम तार सम्मुखीन हो पार। प्रथम प्रथम आमको लोक पागल बोली कहते कौन सबुदिन खाली गछ गछ गंडा खाली गछ गछ बर्तमान 90 मसीह मोर 35 वर्षर ହେଇଗଲାଣି
ମୋର ସକାଳୁ ରାତି ଜଳ ପାଇବ ମୁଁ ଗଛକୁ ପାଣି ଦିଏ। ଗଛକୁ ମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ 300 ଗଛ ଚାରା ସୃଷ୍ଟି ନିଜ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଗଛକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯତ୍ନ ନେବି, ତାପରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଯିବି। ଲୋକ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ପାଗଳ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଯୋଉ ଗଛ ଲାଗିପାରିଛି ତାକୁ ମୋତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ପାଗଳ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ କି ପାଗଳ କହୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯାହା ହଉଛୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଲେ ଗଛର ଉପକାରିତା ଉପରେ। ଏବଂ ସେ ଗଛ ଯୋଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ଗଛ, ସେ ଗଛ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯେ ଛୋଟ ହିସାବରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ଆଜି ବିରାଟ। ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଅଛି, ଫଳ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଆଉ କଣ ଖୁସି। କୌଣସି ବିବାହ କିମ୍ବା ଜନ୍ମଦିନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚାରା ଭାବେ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ ମାନେ ବାହାଘର ହଉ, ଜନ୍ମଦିନ ହଉ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ, ଇଭେନ୍ ବ୍ରତ ବି ହଉ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଗଛ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦିଏ। ଗଛଟା ଆଉ ମାନେ ସେ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଜ ଉପହାର, ଯୋଉ ସବୁଜ ଉପରେ ସବୁଦିନ ଗ୍ରୋଥ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଉପହାର ଦେବା, ସେ ଉପହାର କମି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗଛଟା ଆମେ ଉପହାର ସବୁଜ ଉପହାରଟା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ତାର ଗ୍ରୋଥ ଅଛି, ସେ ସବୁଦିନ ମନେ ପକାଉ। ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଆମେ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଯାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ବି ଲଗେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାନେ ବିବାହ ବେଦୀରେ ଯାହାକୁ ଗଛ ଦିଏ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନବ ବିବାହିତ ଯୋଉ ବଧୂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୁଏ। ଯାହା ଯୋଉ ତାର ଫୁଲ ଗଛ ଗୋଟେ ଦେଲେ ବା ଫଳ ଗଛ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଫଙ୍କସନ ଯାଆନ୍ତୁ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗଛ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁଜ ଉପହାର ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 2000 ଗଛ ଉପହାର ଦେଇସାରିଲିଣି ଏବଂ ଜୀବନ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗଛ ଉପହାର ଦେବି। ଆଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ଆଜି ବନାଳୀ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗଛ ଆଣିବେ। ସେ ମୋତେ ବି ପଚାରନ୍ତି କାହିଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ, ଏଠି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ମୁଁ ଗଲା ମିନିଟ୍ ଗଛ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇକି ଯିବି। ସାର୍, ଆଜିକାଲି ଗଛ ଲଗାଇବା ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯାନ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏହାକୁ ବଡ଼ କରିବା ଓ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା କେତେ ଜରୁରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବୃକ୍ଷ ଅଭିଯାନ ଲଗାଇବାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, এটা ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଉ ତାକୁ କେବଳ ଫଟୋ ବାହାର କରି ଛାଡ଼ିଦେବା ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାକୁ ନିଜର ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବି ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ଆମେ ସେବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ବର୍ଷ ଯଦି ସେବା ଦେବା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ 100 ବର୍ଷ ସେ ଆମକୁ ସେବା ଦେବ। ଖାଲି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ତ ହବନି, ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମରେ 2 ବର୍ଷ ଆମେ ସେବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ସେ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେବା କରିବ। ସାର୍, ଆପଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭଲରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଗାଁର ଯୋଉଠି ଆମର ପରିବେଶ ଅଛି ସେ ପରିବେଶକୁ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ତାପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭଲ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆମର ଅଛି କ'ଣ ଯେ କହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକର ଭାଷା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଷା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କିପରି ଭାବେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଗାଁ ସଭା ଏସବୁରେ ଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁ। ଭାଷଣ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଛ ଉପରେ ବୁଝାଉ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କହୁ ଧରଣୀ ଚାହୁଁଛି ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ, ଗଛ ଲଗାଇବା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି। ଧରଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ, ଏ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଧରଣୀ ଚାହୁଁଛି ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ, ଗଛ ଲଗାଇବା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, ଗଛ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଗଛ ଲଗାଇବା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି, ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଜୀବରେ ଉଡ଼ି। ଯଦି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଏ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ଆସୁଛି ଏ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବ। ରହିଲେ ବନ, ବଞ୍ଚିବେ ଜନ। ବନ ହଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ ମାର ଫୁସଫୁସ ହେଲା। ଫୁସଫୁସ ବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ, ଆମର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ। ପୃଥିବୀର ଫୁସଫୁସ ହଉଛି ବନ। ସେଥିପାଇଁ ବନର ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ନିଆଁ ଲଗାଇବାନି, ଗଛ ଲଗାଇବା, ବନର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ରହିଲେ ବନ, ବଞ୍ଚିବେ ଜନ। ମା, ମାଟି, ଗଛ ଆଉ ସବୁ ଗଛ। ଫାଷ୍ଟରେ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମ ମାଟି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଉ ଗଛକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା।
कहीं माँ माटी गछ तीन जाक निस्वार्थपर भाव जन्मरू मृत्यु पर्यंत आमर सेवा करती एवं से आम माँ को सम्मान देवा माटी की सम्मान देवा समस्त लोक कह जाए माँ माटी गछ आउ सबू गछ रहिले वन बंचे जन गोटे गछ बंचाई दियो प्रलय को दिने घुंचाई दियो जो प्रलय आम गछ लगे पालन कर गछ कहूँ मत 2 वर्ष सेवा दियो 100 वर्षर सेवा नियो मत छोट छुआ को जागृत कले छोट छुआ बंची पार कि बंची पारनी आम छोट गछ को लगाऊँ 2 वर्ष सेवा देवा सी आमको 100 वर्षर सेवा दब आम परिवेश आम दायित्व मुझे समस्त बुझाए आम परिवेश यहाँ आम दायित्व हूँ आमर आम परिवेश बोले परिवेश आम ऋणी आम जो जन्म हेल्ले गछ आनी नी कितु किए जड़े गछ लगे जो आज आम बंची जड़े किए गछ लगे जो आज आम फल खाई पार्टी पिलाने आम आंब खाइले पणस खाइले समस्त सब जगह खाई पारे किंतु आमर कर्तव्य कौन आमर कर्तव्य आम गछ लगे जहाँफल कि आम पिला खाई पारे आम जो अभी सुस्थ मुक्त अम्लजान नौ जड़े किए लगे जो आम लगेवानी आम ऋणी हो प्रकृति ऋणी हो प्रत्येक मनीष एवं आम माने माने आशा पत्र धरिक औषध धरिक सब जगह आम गछ पर निर्भर कर अति कम गोटे 20टी गछ लगातु जहाँफल कि आम प्रकृति ऋण हो पार एवं आम जो मरीजा आमर मृत्यु सज्जा हे गछ अंतिम शयन हूँ आम गछ आम से किए जीवन केवल गछ जीव आम तो गला मृत्यु जो मरवा गोटे गछ धरी पड़ेगा ता पूर्व आम गछ लगे ना ना गछ लगे तो गछ गछ नेबा ना समस्त अनुरोध गोटे गछ लगातु अति कम जन्मदिन में गोटे गछ लगातु एवं ताकू बड़ करूँ ताकू न छोट छुआ बोली पालन करूँ निज पोष्य संतान रूपे ग्रहण करूँ जहाँफल गचर भी ना दिंतु आम पुओ को ना देवा राम कृष्ण जहाँ दे नाम दौर गच भी ना देवे आ गच को भल पाइले गच भी कथा कहे आज्ञा गच भी कथा कहे आम जब मैंने आदर करवा से गच ग्रोथ हम गोटे गच को आप प्रतिदिन गाली करेंगे से गच ग्रोथ हेनी सी मरीज से तार भी जीवन अच्छे बुझीपार आम कथा हो पाना कि आम जो भल पाइबा आमर प्रभु जगन्नाथ जो निम दारु ब्रह्मर तैयारी आम जो भगवान जगन्नाथ भल पाँच अति कम गोटे दारु गछ लगेगा निम गछ लगेगा दारु ब्रह्म दारु आमर स्लोगान गोटे अच्छी दारु ब्रह्म गछटी वृक्षरोपण आपन को सरकारी और बेसरकारी पक्ष अनेक गुड़े पुरस्कार प्रदान करा आपन को आगक बढ़ा किपरि भाव प्रेरणा जोगाऊ देखो आमर ओडिशा राज्य सरकार तरफ मुझे प्रकृति बंधु प्रकृति मित्र पुरस्कार मु प्राप्त करछि एवं अनेक स्कूल कॉलेज एवं अनेक अनुष्ठान तरफ अनेक उपाधि मते माने पुरस्कृत करछन्ती मध्य वृक्ष मित्र प्रकृति बंधु प्रकृति मित्र एवं आमर सबुज मनीष यहीपरि अनेक बर्तमान सुधा गोटे 100 कोटी पुरस्कार मु प्राप्त कर सारी एवं ये पुरस्कार पाइबार सब ए मो गछमार हूँ आशीर्वाद अच्छी और आपण मान समस्त भल पाइबार आशीर्वाद अच्छी जहाँफल कि ये पुरस्कार मत प्राप्त होती विभिन्न स्कूल कॉलेज पिलानकर जो उत्साह एवं से जो आनंद माने उत्साह जो दिखती एवं ताको मते उत्साहित लगे पुरस्कार पाइबाटा माने बड़ कथा नुहे किंतु आमे ताको पुरस्कार पुणला आहरी अधिक उत्साहित होई अधिक मात्रा में वृक्षरोपण करिपरिबा एवं समस्त को वार्ता देवा आम निज निज काम करी चलुवा पुरस्कार ऑटोमेटिक आसीबो ता पछरे आम दौड़ानी किंतु आम निजर कर्तव्य आम करी जाउथुवा आजिकल द्रुत गति विकसित होता सहर मानक वृक्षरोपण आवश्यकता किपरि देखु सहर में वृक्षर संख्या कम अच्छी जनसंख्या अधिक अच्छी कल कारखाना अधिक अच्छी रोड अधिक अच्छी आम जब सहर में सुस्थ मुक्त अम्लजान पाइबा इच्छा कर घर पिछा गोटे गछ लगे गवर्नमेंट को अनुरोध करी प्रत्येक घर आगे अति कम गोटे टगर गछ लागू छोट गछ लागू किंतु गोटे घर अच्छी गोटे गछ लागू जहाँफल कि कंक्रीट जंगल आम रक्षा पाई एवं जलस्तर कमी कमी जाऊँगी सहर जलस्तर कमी कमी गलानी कहीं कमुची जो पानी आमर जो वर्षा होती पानी आसी सी तौक एब्जर्पन हो पानी जब गछटी रटी टी तार पानी एब्जर्पन है गछ को परिवेश निज घर आगे गछ लगे परिवेश शुद्ध हो पाला अम्लजान मिलला समस्त अनुरोध करी
ଅତି କମରେ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତା ସହିତ ଆପଣ ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ସମୟ ଜାଗା ନାହିଁ, କଣ କରିବେ? ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବେ। ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଜ୍ଞା 24 ଘଣ୍ଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଦବ। ଆମେ 5ଟା ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। କୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀ ଲଗାଇ ପାରିବା, ମାନେ ଆମ ରାମ ତୁଳସୀ ଲଗାଇ ପାରିବା, କର୍କ ତୁଳସୀ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କି 24 ଘଣ୍ଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଦେବେ ଏବଂ ଆମର ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଘରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘର ଆଗରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସହର ପାଖରେ ଯୋଉ ପାର୍କ ଅଛି ବା ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପାର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଯୋଉଠି ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ସେଠି ଛୋଟ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଫଳରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଆମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ପରିଣତ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା। ଯୋଉଠି ଖାଲି ଜାଗା ଟିକେ ପଡିଛି ଆମେ ଗଛ ଟିକେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ କରିପାରିବା। କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳିଲା, ନିଜ ପନିପରିବା ଆମେ ପାଇପାରିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ଜରିଆରେ ଯୋଉ ପନିପରିବା ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପରିବେଶ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ତାହେଲେ ପରିବେଶ ଆମ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁବପିଢି ପାଇଁ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବପିଢି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଦର୍ଶ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ସବୁଜ କରିପାରିବେ, ଆମର ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦରରେ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ସେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପରିବେଶ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଗଛ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ଆମ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁବ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାର ସୁରକ୍ଷା, ଯୋଉଠି ଗଛ କଟା ଯାଉଛି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଆମେ ଯେତିକି ଗଛ କଟା ଯାଉଛି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଯୁବ ସମାଜ ହେଉଛି ଆମର ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ, ଆମ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣୁଥିବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଆଗେ ଆମର 6ଟା ଋତୁ ଥିଲା, ଏବେ 3ଟା ଋତୁ ଅନୁଭବ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ 3ଟା ଋତୁ ଆମର ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବଢୁଛି ଏବଂ ତାର ବାତାବରଣ ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ପଡୁଛି, ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଜଳସ୍ତର ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ପରିବେଶର ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜ ଯଦି ଆଗେଇ ଆସିବେନି ତାହେଲେ ଆମ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଏ ବୃକ୍ଷ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ଏକ ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।